देखिए मटन तंदूरी 2 पीस मटन लीजिएगा 60 रुपया, 1 पीस लीजिएगा 30 रुपया। देखिए सूरज मटन हाउस बिहार सिवान पे बिक रहा है। देखिए कितना भीड़ है, कितना बिकता है, यहाँ पे बैठ के खिलाता है। বিহারে সিওয়ানে যদি কেউ আসে, আপনারা যদি কেউ ঘুরতে আসেন, তাহলে পরকিয়া যে সুইটস, পরকিয়া মিটস আর গৌরীশঙ্কর আর সুরজ মটন তন্দুরি না খেলে বুঝতেই পারবেন না কি আছে। देखिए मटन तंदूरी 2 पीस मटन लीजिएगा 60 रुपया, 1 पीस लीजिएगा 30 रुपया। देखिए सूरज मटन हाउस बिहार सिवान पे बिक रहा है। देखिए कितना भीड़ है, कितना बिकता है, यहाँ पे बैठ के खिलाता है। বিহারে সিওয়ানে যদি কেউ আসে, আপনারা যদি কেউ ঘুরতে আসেন, তাহলে পরকিয়া যে সুইটস, পরকিয়া মিটস আর গৌরীশঙ্কর আর সুরজ মটন তন্দুরি না খেলে বুঝতেই পারবেন না কি আছে।